Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, for the news in English. Central Europe is a special corner of the world where it is absolutely normal that a synagogue is decorated with Hungarian folk motifs, or that the national anthem of the Hungarian nation is a Jeremiad, a lamentation. This cultural diversity has nothing to do with superficial multiculturalism. Long centuries have blended the peoples living together, said Viktor Orbán at the opening ceremony of the refurbished synagogue in Subotica. The President of Serbia and the Prime Minister of Hungary, accompanied by Jewish religious leaders, came to Subotica to open the second largest reconstructed synagogue in Europe, our common cultural heritage, a unique Jewish sacred building, the jewel of Subotica, which is an astounding example of Art Nouveau architecture, said the Prime Minister. We both respect the Jewish culture and Jewish people who, compared to their number, have contributed enormously to the economic, scientific, and cultural achievement of Hungary, Serbia, and Europe. The Dohány Street Synagogue has officially become a European heritage site. Tibor Navracsics, European Commissioner for Culture, Education, Youth and Sports, congratulated Robert Fröhlich, the chief rabbi of the Dohány Street Synagogue, at the Bulgarian awards ceremony, reported the Mazsihis website. This is a success for all of us, the entire Hungarian Jewry, but it is also Hungary's success. Of course, we could name many people separately, but we won't. They also melt into the 160-year history, recalls the chief rabbi, the cohesion value of recognition. Street clashes broke out on Sunday afternoon in the capital of Catalonia due to rumors that the German authorities had arrested Catalan President Charles Puigdemont, the news agencies reported. First, thousands of demonstrators gathered in downtown and tried to go to the headquarters of the Spanish government's Catalan High Representative to voice their protest. The police stopped them, but some of the demonstrators tried to break through the police line. During the clashes, the riot police began to beat the crowd with sticks. According to the first reports, no one was injured. On Saturday night, there were similar clashes in Barcelona, and 24 people were injured. Due to the terrorist threats that have emerged in recent days, the center of Rome will become a strictly controlled security zone from Maundy Thursday until midnight on Easter Monday in order to protect the millions of visitors coming to the Italian capital to take part in church ceremonies and festivities. The entire historic center of Rome was declared a green zone, was completely closed off to lorry traffic, and street protests were also banned in this area. The security zone includes the Roman sites of the Easter church ceremonies, including the Vatican and the Colosseum, but extends to the other basilicas of the Italian capital, its most visited monuments, squares, and shopping streets as well. In this part of town, during the Easter period, control measures will be much stricter. They also tightened the control of Rome's railway stations, airports, and ports close to the capital. Until midnight on April the 2nd, tens of thousands of policemen and security personnel will serve 24 hours a day on Rome's streets, announced the authorities. U.S. President Donald Trump ordered the expulsion of 60 Russian diplomats from the United States and the closure of the Russian consulate in Seattle to respond to the attack of the former Russian-British double agent Sergei Skripal and his daughter, which was carried out with a nerve agent in March. The German federal government also dismissed 4 Russian diplomats because of the Skripal case, while Warsaw declared 4 Russian diplomats persona non grata out of solidarity with the United Kingdom. Russia, France, Italy, and Denmark have also decided to expel Russian diplomats because of the Skripal case, just like the Netherlands, Romania, and Hungary. Mark Zuckerberg, the founding CEO of Facebook, does not want to appear at the hearing of the relevant committee of the House of Commons in London, who want to ask him how the British-American political analyst and consultant company Cambridge Analytica could use tens of millions of Facebook profiles in the 2016 US presidential campaign. Zuckerberg said he would send his deputy in charge of technology and product development to London. According to a recent report by the New York Times and The Guardian, the London-based Cambridge Analytica was trying to figure out the political orientation of U.S. voters by analyzing 50 million Facebook pages, and on the basis of that, they tried to influence them with personalized commercials and political messages without their knowledge. The two Koreas will hold a summit on April the 7th. Their leaders agreed at Thursday ministerial-level talks, according to the Yonhap news agency. Moon Jae-in, South Korean president, and Kim Jong-un, North Korean leader,
will meet at the Peace House in the southern part of the village Panmunjom at the border crossing. The negotiating delegations also agreed on Thursday that they will hold a work meeting next Wednesday on the protocol and security measures at the summit. The Israeli army announced that starting on Friday, as part of the practice customary at the holidays, they will close the Palestinian Authority's territory of the West Bank and the border crossings to the Gaza Strip for a period of 9 days, meaning for Pesach. The crossing to the West Bank and Gaza will be closed on Friday at midnight and will be opened again at midnight on April the 7th. At the time of the closure, the army will only allow people to cross the border in humanitarian, medical, and exceptional cases with the approval of the Department of Coordination and Governmental Activities in the territories of the Ministry of Defense. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been discharged from the hospital after he has undergone some examinations. "I'm on my way home. With a little rest and warm soup, everything will be okay," wrote the Prime Minister. His office announced that during the tests, doctor found a mild upper respiratory tract infection, recommended him to rest, and prescribed him medication. The 68-year-old Prime Minister has been hospitalized several times during the past 10 years with a broken leg, sinusitis, his bladder stone was surgically removed, and he had abdominal operations, among other things, because of a hernia. The deportation of asylum seekers from Africa planned from April the 1st has been postponed since Israel is late with answering the petitions sent to the Supreme Court against the deportation. The state prosecutor's office asked for 2 weeks to postpone some of the asylum seekers' deportation, which actually means 9 additional days before sending them to African countries ready to accept them from early April. Until the petition is answered, the judges froze the deportations to Africa and extended the time limit for postponing the deportations until the public prosecutor's decision supporting the decision of the state, which refutes the worries included in the plea, is received. 2 weeks ago, Esther Hoyut, president of Israel's Supreme Judicial Group, asked the state body to review the confidentiality regarding the new intergovernmental agreement on deportation. And now for weather. On Saturday, it is likely to rain and thunderstorms can be expected at several places. The southern winds will become stronger at some places, even stormy. The temperatures will be around 15 to 21 degrees in the afternoon hours. On Easter Sunday, a cold front can bring further rain showers, and even some thunderstorms might occur in the southwest. The northwestern winds will become very stormy. Maximum temperatures will be between 8 to 14 degrees. In the rainy areas, the air will cool down quickly. On Monday, 9 to 15 degrees are expected, and windy but drier weather is coming. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Mitteleuropa ist eine besondere Ecke der Welt, wo es absolut normal ist, dass eine Synagoge mit ungarischen Volksmotiven geschmückt ist oder dass die ungarische Nationalhymne eine Jeremiade, ein Klagelied ist. Diese kulturelle Vielfalt hat nichts mit oberflächlichem Multikulturalismus zu tun. Die Völker haben lange Jahrhunderte zusammengewachsen, sagte Viktor Orban bei der Eröffnungszeremonie der renovierten Synagoge in Subotica. Der Präsident von Serbien und der Premierminister von Ungarn, begleitet von jüdischen religiösen Leitern, kamen nach Subotica, um die zweitgrößte rekonstruierte Synagoge in Europa, unser gemeinsames kulturelles Erbe, ein einzigartiges jüdisches sakrales Gebäude, das Juwel von Subotica, das ein herausragendes Beispiel für Jugendstilarchitektur darstellt, zu eröffnen, sagte der Premierminister. Wir beide respektieren die jüdische Kultur und das jüdische Volk, das verglichen mit seiner Anzahl enorm zu den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften von Ungarn, Serbien und Europa beigetragen hat. Die große Synagoge in der Doha-Nutzer wurde offiziell zum europäischen Kulturerbe erklärt. Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Kultur, Bildung, Jugend und Sport, gratulierte Robert Fröhlich, Oberrabbiner der Synagoge in der Doha-Straße, bei der bulgarischen Preisverleihung.
berichtete die Mojis-Website. Das ist ein Erfolg für uns alle, das gesamte ungarische Judentum. Aber es ist auch Ungarns Erfolg. Natürlich könnten wir einzelne Menschen nennen, aber wir werden dies nicht tun. Sie gehen auch in unsere 160-jährige Geschichte auf, erinnert der Oberrabbiner auf den Kohäsionswert der Anerkennung. Am Sonntagnachmittag kam es in der Hauptstadt Kataloniens zu Zusammenstößen mit der Polizei, da laut Gerüchte die deutschen Behörden den katalanischen Präsidenten Charles Puigdemont verhaftet haben, berichteten die Nachrichtenagenturen. Erstens versammelten sich Tausende von Demonstranten in der Innenstadt und versuchten, zum Hauptquartier der katalanischen Hohen Vertreterin der spanischen Regierung zu gehen, um zu protestieren. Die Polizei stoppte sie, aber einige der Demonstranten versuchten, die Polizeilinie zu durchbrechen. Während der Zusammenstöße begann die Bereitschaftspolizei, die Menge mit Stöcken zu schlagen. Nach den ersten Berichten wurde niemand verletzt. Am Samstagabend kam es in Barcelona zu ähnlichen Zusammenstößen und 2 Dutzend Menschen wurden aber verletzt. Aufgrund der terroristischen Drohungen der letzten Tage wird das Zentrum Roms vom Gründonnerstag bis Mitternacht am Ostermontag eine streng kontrollierte Sicherheitszone sein, um die Millionen von Besuchern zu schützen, die in die italienische Hauptstadt kommen, um an den kirchlichen Zeremonien teilzunehmen. Das gesamte historische Zentrum von Rom wurde zur grünen Zone erklärt, komplett für den Lkw-Verkehr gesperrt und auch Straßenproteste in diesem Bereich verboten. Die Sicherheitszone umfasst die römischen Stätten der Osterzeremonien, einschließlich des Vatikans und des Kolosseums, erstreckt sich aber auch auf die anderen Basiliken der italienischen Hauptstadt, ihre meistbesuchten Denkmäler, Plätze und Einkaufsstraßen. In diesem Teil der Stadt werden die Kontrollmaßnahmen in der Osterzeit viel strenger sein. Sie verschärften auch die Kontrolle von Bahnhöfen, Flughäfen und Häfen in der Nähe der Hauptstadt. Bis Mitternacht am 2. April werden Zehntausende Polizisten und Sicherheitskräfte 24 Stunden am Tag auf Roms Straßen arbeiten, teilten die Behörden mit. US-Präsident Donald Trump ordnete die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten aus den USA und die Schließung des russischen Konsulats in Seattle als Reaktion auf den Angriff auf den ehemaligen russisch-britischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter, der im März mit Nervengift durchgeführt wurde. Die deutsche Bundesregierung hat auch 4 russische Diplomaten wegen des Skripal-Falles entlassen, während Warschau 4 russische Diplomaten aus Solidarität mit dem Vereinigten Königreich zur persona non grata erklärte. Russland, Frankreich, Italien und Dänemark haben ebenfalls beschlossen, russische Diplomaten wegen des Skripal-Falles auszuweisen, ebenso wie die Niederlande, Rumänien und Ungarn. Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, möchte bei der Anhörung des zuständigen Komitees des Londoner Unterhauses nicht persönlich erscheinen. Das Komitee möchte ihn fragen, wie die britisch-amerikanische politische Analyst- und Beraterfirma Cambridge Analytica mehrere 10 Millionen von Facebook-Profilen in der US-Präsidentschaftskampagne 2016 benutzen konnte. Zuckerberg sagte, er würde seinen Stellvertreter für Technologie oder Produktentwicklung nach London schicken. Laut einem aktuellen Bericht der New York Times und The Guardian versuchte die in London ansässige Firma Cambridge Analytica die politische Orientierung der US-Wähler zu analysieren, indem sie 50 Millionen Facebook-Seiten analysierte und auf dieser Grundlage versuchte, die Menschen mit personalisierten Werbespots und politischen Botschaften ohne deren Wissen zu beeinflussen. Die beiden Koreas werden am 27. April einen Gipfel abhalten, sagten ihre Führer bei den Gesprächen auf Ministerebene am Donnerstag, so die Nachrichtenagentur Yonhap. Moon Jae-in, der südkoreanische Präsident, und Kim Jong-un, nordkoreanischer Führer, werden sich im Friedenshaus im südlichen Teil des Dorfes Panmunjom am Grenzübergang treffen. Die Verhandlungsdelegationen haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, dass sie am kommenden Mittwoch ein Arbeitstreffen zu dem Protokoll und Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gipfel abhalten werden. Die israelische Armee kündigte an, dass sie ab Freitag als Teil der an Feiertagen üblichen Praxis das Territorium der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland und die Grenzübergänge zum Gazastreifen für einen Zeitraum von 9 Tagen, das heißt für Pesach, schließen werde. Die Übergänge zum Westjordanland und dem Gazastreifen werden am Freitag um Mitternacht geschlossen und am 7. April um Mitternacht wieder geöffnet werden. Am Zeitpunkt der Schließung wird die Armee nur Menschen erlauben, die die Grenze in humanitärer, medizinischer und militärischer Hinsicht oder als Ausnahmefall zu überschreiten beabsichtigen, und zwar mit der Zustimmung des Ministeriums für die Koordinierung der Regierungsaktivitäten in den Territorien des Verteidigungsministeriums. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wurde nach einigen Untersuchungen aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Mit ein wenig Ruhe und warmer Suppe wird alles gut, schrieb der Premierminister. Sein Büro gab bekannt, dass die Ärzte bei den Tests eine leichte Infektion der oberen Atemwege festgestellt hatten, ihm Bettruhe und Medikamente verschrieben haben.
Der 68-jährige Premierminister wurde in den vergangenen 10 Jahren mehrmals mit einem Beinbruch, einer Sinusitis, einem operativ entfernten Blasenstein und abdominellen Operationen unter anderem wegen eines Herniens hospitalisiert. Die Abschiebung von Asylsuchenden aus Afrika, die für den 1. April geplant war, wurde verschoben, da Israel sich mit der Antwort auf die Petitionen verspätet, die beim obersten Gerichtshof gegen die Abschiebung eingereicht wurden. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass die Abschiebung von Asylsuchenden um 2 Wochen aufgeschoben wird, was 9 zusätzliche Tage bedeutet, bevor sie in afrikanische Länder entsandt werden, die bereit sind, sie ab Anfang April aufzunehmen. Bis zur Beantwortung der Petition froren die Richter die Abschiebungen nach Afrika ein und verlängerten die Frist für die Verschiebung der Abschiebungen, bis die Entscheidung des Staatsanwaltes zur Unterstützung der Entscheidung des Staates, die in den Petitionen enthaltenen Sorgen widerlegt, eingegangen ist. Vor 2 Wochen hat Esther Hoyut, Vorsitzende des israelischen obersten Gerichtsgremiums, die staatliche Stelle gebeten, die Vertraulichkeit bezüglich des neuen zwischenstaatlichen Abschiebungsabkommens zu überprüfen. Und nun zum Wetter. Am Samstag regnet es wahrscheinlich und Gewitter sind an mehreren Stellen zu erwarten. Der Südwind wird stark und an einigen Stellen sogar stürmisch werden. Die Temperaturen werden am Nachmittag um die 15 bis 21 Grad liegen. Am Ostersonntag kann eine Kaltfront weiteren Regenschauer und sogar einige Gewitter im Südwesten verursachen. Der Nordwestwind wird sehr stürmisch. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 8 und 14 Grad. In den regnerischen Gebieten wird die Luft schnell abkühlen. Am Montag werden 9 bis 15 Grad und windiges, aber trockenes Wetter erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerprest.com. Bonjour à tous et bienvenue ici sur Eti TV. Moi, je m'appelle Adam Breuer, mais non, les titres en français. L'Europe centrale est un coin unique au monde où le fait qu'une synagogue soit décorée de motifs folkloriques hongrois est tout aussi naturel que les genres littéraires de l'hymne national hongrois et lamentation. Cette diversité culturelle n'a rien à voir avec les multiculturalismes superficiels. Les peuples qui y vivent ensemble se sont façonnés pendant de longs siècles, a dit Viktor Orban à l'inauguration de la synagogue rénovée de Subotica. Le président de la Serbie et le premier ministre de la Hongrie ainsi que les chefs religieux juifs sont venus à Subotica afin d'inaugurer la deuxième plus grande synagogue rénovée d'Europe, notre patrimoine culturel commun, ce bâtiment juif sacré, la pierre précieuse de Subotica, l'œuvre d'importance majeure de l'architecture de la sécession, a expliqué le Premier ministre. Nous sommes unis par le respect envers la culture juive et le peuple juif, qui a contribué de façon considérable, au-delà de son taux dans l'ensemble de la population, au progrès économique, scientifique et culturel de la Hongrie, de la Serbie et de l'Europe. La synagogue de la rue d'Ohagne a été officiellement inscrite sur la liste du patrimoine européen. À la fête de remise des prix organisée en Bulgarie, la commissaire européenne à l'éducation, à la culture, au multilinguisme, à la jeunesse et au sport, Tibor Navracsics a félicité le grand rabbin de la Hongrie, Robert Fröhlich, a informé le site de la Fédération des communautés juives de Hongrie. C'est un succès largement partagé, c'est le succès de toute la communauté juive de la Hongrie, mais c'est également le succès de la Hongrie. Bien évidemment, nous pourrions nommer des personnes concrètement, mais nous ne souhaitons pas le faire. Elles se font dans une histoire de 160 ans. C'est avec ces mots que le grand rabbin a attiré l'attention sur la valeur de ces distinctions en termes de cohésion. Les agences de presse ont indiqué que des émeutes se sont déclenchées dans les rues de la capitale de la Catalogne quand la nouvelle de l'arrestation par la police allemande du président catalan révoqué, Carles Puigdemont, a été connue. D'abord, des milliers de manifestants se sont réunis à centre-ville dans l'intention de s'approcher du siège du haut représentant catalan du gouvernement espagnol afin d'exprimer leur protestation. La police aussi a essayé de le retenir, mais une partie des manifestants a tenté de forcer le passage. Lors des affrontements, les policiers ont repoussé les manifestants à coups de matraque. Les premiers rapports n'ont évoqué aucune blessure. Des heures similaires ont déjà eu lieu à Barcelone et ont causé 2 douzaines de blessés.
suite aux menaces terroristes accrues des derniers jours à partir du jeudi saint jusqu'au lundi de Pâques à minuit. Le centre-ville de Rome devient une zone de sécurité strictement contrôlée afin d'assurer la protection des lieux des cérémonies religieuses ainsi que des millions de visiteurs arrivant dans la capitale italienne pour Pâques. Le centre historique de Rome a été qualifié de zone verte, c'est-à-dire les camions n'ont pas le droit d'y circuler et les manifestations ont également interdit dans cette zone. La zone de sécurité inclut les lieux des cérémonies religieuses, notamment le Vatican et la Colisée, mais elle comprend également les basiliques, les monuments, les places et les rues commerçantes les plus fréquentées de la capitale italienne. Dans ces quartiers, les contrôles se multiplieront pendant la période pascale. La gare ferroviaire, les aéroports et les portes maritimes proches de la capitale sont également sous haute surveillance. Jusqu'à minuit du 2 avril, 10 000 policières, gendarmes et agents de sécurité seront en service 24 heures sur 24 dans les rues de Rome. À la suite de l'attaque contre l'ex-agent double russe et britannique Sergei Skripal et sa fille, commise par un agent intervenant au Royaume-Uni au début du mois de mars, selon la position britannique, le président américain Donald Trump a ordonné l'expulsion des États-Unis de 60 diplomates russes et la fermeture du consulat russe de Seattle. À la suite de l'affaire Skripal, le gouvernement fédéral allemand a expulsé 4 diplomates russes. 4 autres diplomates ont été qualifiés de personnes non grata par Varsovie, par solidarité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'expulsion de diplomates russes a été décidée en France, en Italie, en Danemark, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Hongrie aussi. Le directeur général fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ne souhaite pas se présenter à son audition devant la commission compétente de la Chambre basse de Londres. En effet, il aura été interrogé sur la façon dont la société d'analyse politique et de conseil américano-britannique Cambridge Analytica a pu utiliser plusieurs dizaines de millions de profils Facebook lors de la campagne de l'élection présidentielle américaine de 2016. M. Zuckerberg a annoncé qu'il enverrait à Londres son adjoint chargé des affaires technologiques et de développement de produits. Selon les dossiers d'investigation sur les causes profondes de cette affaire, du quotidien américain The New York Times et du quotidien britannique The Guardian, publié simultanément, la société Cambridge Analytica installée à Londres, disposant d'une agence à New York, aurait cartographié l'orientation politique des électeurs américains ciblés par le traitement des données de 50 millions de pages de Facebook. Et sur cette base, à l'insu des électeurs, il aurait voulu les influencer en leur envoyant des publicités et des messages politiques personnalisés. Le sommet entre les deux Corées se tiendra le 27 avril, selon l'agence de presse Yonhap. C'est ce qui a été défini jeudi à la réunion ministérielle par les responsables politiques des deux pays. L'entrevue entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu à la Maison de la Paix, située au sud du village frontalier de Panmunjom. Jeudi, les équipes de négociation sont également entendues pour organiser mercredi prochain une réunion de travail afin de définir les mesures de protocole et de sécurité du sommet. L'armée israélienne a annoncé que dans le cadre de l'exercice appliqué à l'occasion des fêtes, pendant 9 jours à partir de vendredi, c'est-à-dire pendant la période de Pessah, elle fermerait le territoire de la Cisjordanie contrôlé par l'autorité palestinienne, ainsi que les points d'accès à la bande de Gaza. Les points d'accès à la Cisjordanie et à Gaza seront fermés vendredi à minuit et seront rouverts le 7 avril à minuit. Pendant la période de fermeture de frontières, l'armée autorisera le passage uniquement pour des raisons humanitaires et des médicaux et exceptionnel sous réserve de l'approbation de l'administration civile israélienne dans les territoires palestiniens. Après les examens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pu quitter l'hôpital pour regagner son domicile. Je suis en train de rentrer, un peu de repos et de soupe chaude avant certainement résoudre tous les problèmes, a écrit le Premier ministre. Selon un communiqué de son bureau, les analyses ont révélé une maladie virale bénigne des voies respiratoires. Les médecins lui ont recommandé de prendre du repos et de suivre un traitement médical. Lors des 10 dernières années, le Premier ministre âgé de 68 ans a été plusieurs fois hospitalisé pour une fracture de la jambe, une sinusite, une opération pour enlever un calcul dans sa vessie, une autre pour lui enlever un polype intestinal et une troisième pour une hernie. L'expulsion des demandeurs d'asile africains du territoire d'Israël prévue pour le 1er avril a été repoussée parce que l'État est en retard dans sa réponse aux pétitions contre l'expulsion soumises à la Haute Cour de justice. Le parquet représentant l'État a demandé un délai supplémentaire de 2 semaines, ce qui a pour conséquence de repousser l'expulsion d'une partie des demandeurs d'asile vers les pays africains prêts à les accueillir, prévu en principe à partir du 1er avril. En attendant la réponse aux pétitions, les juges ont gelé le programme des expulsions
d'invasion vers l'Afrique. Le report a été prolongé jusqu'à la publication de l'avis du parquet présentant les raisons justifiant la décision de l'État et réfutant les préoccupations évoquées dans les pétitions. Il y a 2 semaines, la présidente de la Cour suprême d'Israël, Esther Chayout, a demandé à l'autorité publique la révision de la confidentialité dans l'affaire de nouvel accord d'exclusion intergouvernementale. Et les météos, la journée de samedi sera caractérisée par la pluie. Des averses pourront se produire dans plusieurs régions. Le vent du sud deviendra fort ou orageux. L'après-midi, les thermomètres pourront afficher entre 15 et 21 degrés. Dimanche de Pâques, une vague de froid pourra encore apporter de la pluie. Au sud-est, les risques d'averses ne pourront pas être exclus. Le vent du nord-ouest sera souvent orageux. Les températures maximales évolueront entre 8 et 14 degrés. Dans les régions pluvieuses, les températures redescendront rapidement. Lundi, le temps sera plus sec avec des températures de 9 à 15 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon week-end et maintenant les titres en hébreu. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברואר וברוכים הבאים לחדשות HTTV, כעת החדשות בעברית. מרכז אירופה היא פינה מיוחדת בעולם שבה זה נורמלי לחלוטין שבית כנסת מעוטר במוטיבים עממיים הונגריים או שההמנון הלאומי של האומה ההונגרית הוא קינה. המגוון התרבותי הזה אינו קשור כלל לרב תרבותיות שטחית, אמר ויקטור אורבן בטקס הפתיחה של בית הכנסת המשופץ בסובוטיקה. ונשיא סרביה וראש ממשלת הונגריה מלווים במנהיגים דתיים הונגריים יהודיים הגיעו לסובוטיקה לפתיחת בית הכנסת השני בגודלו באירופה. המורשת התרבותית המשותפת שלנו, בית כנסת יהודי ייחודי, התכשיט של סובוטיקה, דוגמה יוצאת דופן לארכיטקטורת הארט נובו, אמר ראש הממשלה. אנו מכבדים את התרבות היהודית ואת העם היהודי, אשר יחסית למספרם תרמו רבות מאוד להישגים הכלכליים, המדעיים והתרבותיים של הונגריה, סרביה ואירופה. בית הכנסת ברחוב דוהאן הפך רשמית לאתר מורשת אירופאית. טיבור נברצ'יש, הנציב האירופי לתרבות, השכלה, מדיניות הנוער והספורט, ברך את רוברט פרליך, הרב הראשי, בטקס הענקת הפרסים המרכזיים בבולגריה. דיווח על האתר, על האירוע באתר מוז'יהיס. ההצלחה זו היא הצלחה נרחבת של כולנו, של כל יהדות הונגריה, אבל זו גם הצלחת המדינה כולה. כמובן שאנחנו יכולים להזכיר אנשים בנפרד, אבל לא נעשה זאת. גם הם חלק מההיסטוריה של 160 השנים האחרונות. הזכיר הרב הראשי את חשיבות האחדות בתוך הקהילה. עימותים פרצו ביום ראשון אחר הצהריים ברחוב בעיר הבירה של קטלוניה בשל שמועות כי השלטונות הגרמניים עצרו את הנשיא הקטלני קרלס פויג'מון, מדווחות סוכנויות הידיעות. ראשית, אלפי מפגינים התאספו במרכז העיר וניסו להגיע למשרדו של הנציב הקטלני של ממשלת ספרד כדי להשמיע את מחאתם. המשטרה עצרה אותם, חלק מהמפגינים ניסו לפרוץ את קו המשטרה. במהלך העימותים החלה משטרת המהומות להכות את הקהל במקלות. על פי הדיווחים הראשוניים, איש לא נפגע. במוצאי שבת היו עימותים דומים בברצלונה, ושני תריסר אנשים נפצעו. בעקבות איומי הטרור שהתגלו בימים האחרונים, מרכז רומא יהפוך לשטח ביטחוני מבוקר מיום חמישי עד חצות ביום שני של חג הפסחא, כדי להגן על מיליוני המבקרים הבאים לבירה האיטלקית כדי להשתתף בטקסי הכנסיות והחגיגות. המרכז ההיסטורי כולו של רומא הוכרז כאזור ירוק, תנועת מסעיות ומחאות רחוב נאסרו באזור כולו. אזור הביטחון כולל גם את האתרים של טקסי הכנסיות לכבוד חג הפסחא, כולל הוותיקן והקולוסיאום, אך הוא כולל גם את הבזיליקות האחרות של הבירה האיטלקית, המונומנטים הכי פופולריים, הכיכרות ורחובות הקניות שלה. בחלק זה של העיר בתקופת הפסחא אמצעי הבקרה יהיו הרבה יותר מחמירים. גם יתקו את הבקרה בתחנות הרכבת של רומא, שדות התעופה והנמלים הקרובים לעיר. עד חצות השני באפריל ישרתו עשרות אלפי שוטרים ואנשי ביטחון 24 שעות ביממה ברחובות רומא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה על גירוש 60 דיפלומטים רוסיים מארצות הברית וסגירת הקונסוליה הרוסית בסיאטל בתגובה להתקפה על הסוכן הכפול הרוסי-בריטי לשעבר סרגי סקריפל וביתו עם גז עצבים בחודש מרץ. הממשלה הפדרלית הגרמנית גירשה גם 4 דיפלומטים רוסיים בגלל המקרה של סקריפל, ואילו ורשה הכריזה על 4 דיפלומטים רוסיים כלא רצויים כסולידריות עם בריטניה. צרפת, איטליה ודנמרק החליטו גם כן לגרש דיפלומטים רוסיים עקב מקרה סקריפל, בדומה להולנד, רומניה והונגריה.
מרק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל פייסבוק, לא רוצה להופיע לשימוע של הוועדה המוסמכת של הבית התחתון של לונדון, בו ירצו לשאול איך חברת הפרשנית הפוליטית קיימברידג' אנליטיקה הבריטית-אמריקאית השתמשה בעשרות מיליוני פרופילים בפייסבוק במערכת הבחירות לנשיאות 2016. צוקרברג אמר שישלח את סגנו הממונה על טכנולוגיה ופיתוח מוצרים ללונדון. לדברי הניו יורק טיימס והגרדיאן, משרד קיימברידג' אנליטיקה ניסה לבנות תמונה של הבוחרים האמריקאים על פי נתונים של 50 מיליון משתמשי פייסבוק, ועל בסיס זה הם ניסו להשפיע עליהם עם פרסומות אישיות ומסרים פוליטיים בלי ידיעתם. שתי הקוריאות יקיימו פסגה ב-27 באפריל. המנהיגים הסכימו לשיחות בין שרי החוץ ביום חמישי לפי סוכנות הידיעות יונהאפ. מון יאין, נשיא דרום קוריאה, ומנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און ייפגשו בבית השלום בחלק הדרומי של הכפר פמונג'ון במעבר הגבול. המשלחות גם הסכימו ביום חמישי כי הם יקיימו מפגש עבודה ביום רביעי הבא על הפרוטוקול ואמצעים ביטחוניים בפסגה. צה"ל הודיע כי החל מיום שישי, כחלק מהנוהג המקובל בחגים, הם יסגרו את שטחי הגדה המערבית ומעברי הגבול לרצועת עזה לתקופה של 9 ימים, כלומר בזמן חג הפסח. המעברים לגדה המערבית ולרצועת עזה יסגרו ביום חמישי בערב ויפתחו שוב בחצות ב7 באפריל. בזמן ההסגר הצבא יאפשר לאנשים לחצות את הגבול רק מסיבות הומניטריות, מקרי חירום רפואיים ומקרים חריגים, באישור מחלקת התיאום של פעולות הממשלה בשטחים של משרד הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחרר מבית החולים לאחר שעבר מספר בדיקות. אני בדרך הביתה עם קצת מנוחה ומרק חם, הכל יהיה בסדר, כתב ראש הממשלה. משרדו הכריז כי במהלך הבדיקות הרופאים מצאו דלקת קלה בדרכי הנשימה העליונות. המליצו לו לנוח ורשמו לו תרופות. ראש הממשלה בן ה-68 הושפז מספר פעמים במהלך 10 השנים האחרונות עם רגל שבורה, סינוסיטיס, אבן שלפוחית שהוסרה בניתוח, והיו לו ניתוחים בבטן, בין היתר עקב בקע. גירושם של מבקשי המקלט מאפריקה ב-1 באפריל נדחה עקב עיכוב תשובת הממשלה לעתירה לבג"ץ. פרקליטות המדינה ביקשה דחייה של שבועיים, זאת הופרת לפחות של 9 ימים, לפני ששולחים אותן למדינות באפריקה המוכנות לקבלם מראשית אפריל. לשם זמן העתירה, השופטים השעו את הדבר עד לקבלת חוות הדעת של התובע. לפני שבועיים, אסתר חיות מבג"ץ ביקשה חקירה בנושא פרטיות בנוגע להסכם הרילוקיישן החדש בין הממשלות. וכעת למזג האוויר, בשבת צפוי לרדת גשם, ניתן לצפות לסופות רעמים בכמה מקומות, הרוח הדרומית תהפוך חזקה ובמקומות מסוימים אפילו סוערת. הטמפרטורות תהיינה בסביבות 15 עד 21 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון של חג הפסחא, חזית קרה תביא עוד גשם, ואפילו סופות רעמים עלולות להתרחש בדרום מערב. הרוח הצפון מערבית תהיה סוערת מאוד, הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 8 ל-14 מעלות. באזורים הגשומים האוויר יתקרר במהירות. ביום שני אנחנו בחוזים 9 עד 15 מעלות עם רוח ומזג אוויר יבש יותר. לחדשות נוספות אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-broerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，以下是本周中文雅文。中国是世界的一个特殊角落，在这里有陶桥等会带有匈牙利民间图案装饰，而匈牙利国歌姿势一句令人悲叹的哀歌，这些都不足为奇。这种文化多样性与福建的多元文化无关，是几个世纪的共同生活，促进了人们的相互融合。在苏波提查的犹太会堂改造后的节目时上，匈牙利总理奥尔班这样表示，在犹太宗教领袖的陪同下，塞尔维亚总统和匈牙利总理来到苏波提卡，为这座改造后的欧洲的第2犹太大会堂节目。匈牙利总理表示，苏波提卡犹太会堂是我们共同的文化遗产，它是一个独特的犹太圣地，是苏波提卡的珍宝，也是新艺术主义建筑的杰出代表。我们既尊重犹太文化，也尊重犹太人。与他们的人数相比，犹太人为匈牙利、塞尔维亚乃至整个欧洲的经济、科学和文化成就做出了巨大的贡献。
多汉街犹太会堂已正式名列欧洲文化遗产地。据匈牙利犹太社区联合会网站报道，在保加利亚举行的命名仪式上，欧洲文化、教育、青年和体育事务专员蒂波尔·诺夫罗举向杨草街犹太会堂首席拉比雷布雷伯的弗兰杰利表示祝贺。他说：“我们所有人的成功是全体匈牙利人的民主，也是匈牙利的成功。当然，我们能一一道出他们的名字，但我们不会这样做。他们已经融入160年的历史。”在回顾获得命名的凝聚力意义时，首席拉比如是表示。据新闻机构报道，由于传言德国当局逮捕了加泰罗尼亚主席卡尔斯普吉德蒙特，加泰罗尼亚首府周日下午爆发街头冲突，数千名示威者首先聚集在市中心，试图前往西班牙政府驻加泰罗尼亚高级代表总部表达他们的抗议。警察阻止了他们，但一些示威者试图突破警察防线。冲突中，防暴警察开始用棍棒殴打群众。据最新报道，并没有人员受伤。周六晚，巴塞罗那发生了类似冲突，有20多人受伤。由于近几日出现的恐怖主义威胁，从周四到复活节周一午夜，罗马市中心将成为一个严格控制的安全区，以保护前来意大利首都参加教堂仪式和节日活动的数百万游客。罗马整个历史中心被宣布为绿区，彻底禁止开车通行，街头抗议活动也被禁止。安全区包括罗马举行复活节教堂仪式的各个场所，包括梵蒂冈和罗马斗兽场，也延伸到意大利首都的其他教堂、名胜古迹、广场和购物街。复活节期间，在罗马的这个区域控制措施将格外加强。靠近意大利首都的罗马火车站、机场和港口也都加强了控制。当局宣布，数1万计的警察和安保人员将每天24小时在罗马街头执勤，直至4月2日午夜。美国总统特朗普下令驱逐60名俄罗斯驻美国外交官，并关闭俄罗斯驻西雅图领事馆，以此回应将俄印双重间谍谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿3月份遭到的神经性毒剂袭击。德国联邦政府也因斯克拉贝尔一案驱逐了4名俄罗斯外交官，而波兰华沙则宣布4名俄罗斯外交官不受欢迎，以示与英国的团结。与荷兰、罗马尼亚和匈牙利一样，法国、意大利和丹麦各国也因斯克里帕尔一案的纷纷决定驱逐俄罗斯外交官。脸书创始人马克·扎克伯格不愿出席伦敦下议院相关委员会的听证会，后者希望对其提出质询以了解英国、美国政治分析和顾问公司剑桥分析公司在2016年美国总统大选中利用数千万脸书用户资料的情况。扎克伯格表示，他将向伦敦派遣负责技术或产品开发的副手。根据《纽约时报》和《卫报》最近的一份报告，伦敦的剑桥分析公司曾试图通过分析5000万脸书页面，理清美国选民的政治倾向，并在此基础上，在后者不知情的情况下，以个性化商业广告和政治信息对其产生影响。据韩国联合通讯社报道，在周四的部长级会谈上，朝韩两国领导人达成一致，将于4月27日举行两国首脑峰会。韩国总统在引和朝鲜领导人金正恩将在两国边境村庄板门店韩国一次的和平之家会见。韩报代表团周四还同意，他们将于下周3举行会上的协议和安保措施举行一次工作会议。以色列军队宣布，为逾越节期前从周五开始，周为节日管理，他们将关闭巴勒斯坦权力机构约旦河西岸领土和东岸加沙地带的边境口岸，为期9天。通往约旦河西岸和加沙的口岸将于周五
业关闭，4月7日午夜将再次开放。口岸关闭期间，军队将仅允许有关人员因人道主义、医疗和例外情况穿越边境，并需要得到政府领土活动协调处的批准。以色列总理内塔尼亚胡经过精血检查后已经出院。我正在回家的路上，稍事休息，喝些热汤，一切都会好起来的。以色列总理写道。他的办公室宣布，在检查中，医生发现总理患有轻度上呼吸道感染，于是建议他休息，并给他开了药。这位68岁的总理过去是免经曾说。次入院，原因包括腿部骨折、鼻窦炎、去除膀胱结石手术。他还曾由于疝气做过腹部手术。由于以色列针对向最高法院提交的反对驱逐出境的请愿迟迟未予答复，原定4月1日对非洲避难者采取的驱逐出境措施将延迟。以色列国家检察官办公室要求对部分避难者对这2周驱逐出境，这实际上意味着在将他们送往已准备好接受他们的非洲国家前，从4月初开始还有9天时间。在请愿得到答复之间，法官冻结了居住到非洲的措施，因延长了推出居住出境的时限。这是公诉人决定，这是国家的决定。该决定驳斥了人最初中表达的担忧。2周前，以色列最高司法小组主席Esther Hayut要求国家机构针对关于驱逐出境的最新政府间协议的保密问题进行审查。那天今年预计周6可能有雨，部分地区将有雷阵雨，南方加强，部分地区有风暴。预计午后气温15到21度左右。预计复活节星期日，南方将继续带来降水和阵雨，西南地区甚至可能出现雷雨。西北方将加强为风暴，预计最高气温8到14度左右。降雨地区气温将快速降低，预计周一气温9到15度，有风等干燥天气即将来临。更多新闻请关注我们的网站 hdtv.com 还是 BroadPress.com。非常感谢和祝你们周末好。